बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में इफ्तारी कैसे करेंगे, उसका तरीक़ा क्या है, इफ्तारी की दुआ क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने एक एक करके सराहत के साथ बयान करूँगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो माह रमज़ान के फ़ज़ाइल व अहकाम सफ़ा नंबर 402 खोलकर आप देख सकते हैं। नंबर 1, इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। हदीस में आता है कि जब इफ्तारी के वक्त आदमी दुआ करता है उस वक्त उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। वजह इसमें ये याद रखिएगा, क्योंकि ज़रा समझने की बात है। इंसान के सामने इफ्तारी के सामान मौजूद होते हैं, खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर वो चाहता तो खा सकता था, टाइम से पहले भी खा सकता था, लेकिन नहीं खाया, रुका रहा। क्यों रुका रहा? किसी बादशाह के खौफ से, किसी बड़े के खौफ से, किसी जानवर के खौफ से, किसके खौफ से वो खाना नहीं खा रहा है, रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है वक्त का? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से। चाहता तो छुप कर भी खा सकता था, लेकिन नहीं खाया। क्यों? अल्लाह का डर था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में होता है, और इसीलिए उस वक्त अगर कोई दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। अब आपको इख्तियार है कि आप हाथ उठाकर दुआ करें, जिस तरह चाहेंगे, जो आप मांगना चाहते हैं अल्लाह से उस तरह आप मांग सकते हैं। हाथ उठाकर दुआ करना जरूरी नहीं है, बगैर हाथ उठाए भी आप उस वक्त दुआ कर सकते हैं। इफ्तारी से पहले इफ्तारी की कुछ दुआएं भी हदीस में आई हैं। मैं एक दुआ उसमें से बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी दुआएं हैं। अगर तमाम का जिक्र करूंगा आप फिर उलझ जाएंगे कि किस दुआ को हम पढ़ेंगे, आपने बताया नहीं। तमाम बहुत सारी दुआएं हैं, कैलेंडर वगैरह में दुआएं निकलती रहती हैं। अगर मैंने कुछ बताया है उसके अलावा किसी कैलेंडर में है, आप उसको गलत मत समझिए, क्योंकि एक वो भी हो सकता है किसी रिवायत में हो। तो इसीलिए यहां पर मैं एक दुआ आपके सामने जिक्र करता हूं। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ है, मुख्तसर दुआ। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए, लिख कर देख कर पढ़ लीजिए। कुछ दिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर दुआ याद हो जाएगी आपको, और याद हो जाए तो ज़बानी पढ़िए। अब रही ये बात कि ये दुआ जो पढ़ेंगे इफ्तारी करने से पहले पढ़ेंगे या इफ्तारी करने के बाद पढ़ेंगे, क्या मसला है? सही बात यह है कि दोनों तरह जायज है। आपको इख्तियार है, अगर आप पहले पढ़ेंगे तब भी कोई हरज नहीं, अगर बाद में पढ़ेंगे तब भी कोई हरज नहीं। हां, गलती वो कर जाते हैं जो पहले पढ़ने को जरूरी समझते हैं, बाद में पढ़ने को गलत समझते हैं। जो पहले पढ़ने को गलत समझते हैं, बाद में पढ़ने को जरूरी समझते हैं। क्योंकि जिस चीज में तुम मुख्तार हो, किसी एक को जरूरी मत समझो, आपको जैसे मुनासिब हो। लेकिन किताबों में बेहतर तरीका क्या लिखा है? किताबुन नवाजिल में देखिएगा, बेहतर यह है कि आप इफ्तारी से पहले दुआ पढ़ लें, फिर उसके बाद इफ्तारी करें, यही बेहतर है। वरना अगर कोई कहता है कि नहीं मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले पढ़ लेंगे तो बाद में नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे तो पहले नहीं पढ़ेंगे, दोनों जगह नहीं पढ़ेंगे। जरा इसको समझिएगा, बहुत अहम बात है। इफ्तारी कैसे करेंगे? इफ्तारी का जो सबसे मशहूर तरीका और सही तरीका है वो यही है कि आप खजूर से इफ्तारी करें। अगर आपके पास खजूर नहीं है, छुआरे होते हैं, सूखे खजूर होते हैं, उसको रख लीजिए, रोजाना उससे शुरू करिए। इफ्तारी जब आप करेंगे उससे ही शुरू करें। अगर ये आपके पास नहीं है, पानी सबके घर में मौजूद है, पानी किसके पास मौजूद नहीं है? सबके पास पानी मौजूद है। तो ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप पानी से जो है इफ्तारी शुरू करें। इफ्तारी का आगाज आप पानी से करें। ये जो है एक सिलसिलेवार तरीका है। उसके बाद रही जब खजूर या छुआरे का आप इस्तेमाल करेंगे, मुनासिब यह है कि ताक अदद इस्तेमाल करें। ताक अदद, एक खजूर इस्तेमाल करें, या फिर जो है आप 3 खजूर इस्तेमाल करें, या फिर जो है आप 5 खजूर इस्तेमाल करें। ताक अदद, बेजोड़, ये आप इस्तेमाल करें, इससे इफ्तारी करें, ये मुनासिब और बेहतर है।
اور اسی طرح نمبر 4، افطاری میں جلدی کریں. یہ بھی ایک اہم بات ہے اور بہت ضروری ہے. غلطی بھی کر جاتے ہیں کچھ لوگ، جلدی کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ افطاری میں جلدی کیا کرو، یہی صحیح طریقہ ہے، بہتر ہے جلدی افطاری کرنا. اب جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان جو ہو رہی ہے وہ پہلے دے دی جائے، ٹائم سے پہلے. ذرا سمجھیے، روزے جو کھولنے کا وقت ہے، افطاری کا ٹائم ہے، وہ ہے سورج کے ڈوبنے سے. افطاری کا اذان سے تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، دور دور تک اذان سے تعلق ہے. افطاری کا کس سے؟ غروب شمس سے، سورج کے ڈوبنے سے. اگر آپ کے وہاں سورج ڈوب جاتا ہے، جو ٹائم ٹیبل ہر علاقے میں مدرسے والے ٹائم ٹیبل نکالتے ہیں، جس مدرسے پہ آپ کو بھروسہ ہے، جس کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھ لیں، اس اعتبار سے آپ ٹائم دیکھ کر افطاری کیا کریں. اب کیا ہوتا ہے، ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے، سورج ڈوبنے میں 5 منٹ 10 منٹ باقی ہے. لوگ سمجھتے ہیں افطاری میں جلدی کرو، چلو کھول لو، روزہ کھول لیے، افطاری کر لیے. روزہ ہی فاسد ہو گیا ان کا، روزہ ہی نہیں ہوا. اب افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ مطلب یہ ہے افطاری کرنے کا ٹائم ہو جائے، اس کے بعد بھی تم جان بوجھ کر زیادہ دیر مت کرو. یہ ہے اصل مطلب اس کا. کیسے؟ افطاری کا ٹائم مثال کے طور پہ یہ ٹائم میں آپ کو یقینی طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں. 6 بجے افطاری کا ٹائم ہے سورج کے ڈوبنے کا. اب 1-2 منٹ آپ احتیاط کے طور پہ رکھ لیں. 6:02 3 منٹ پہ 2-3 منٹ احتیاط کے طور پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ افطاری کر لیں، روزہ کھول لیں. لیکن 2-3 منٹ سے زیادہ کر کے آپ 6 بجے روزہ کھولنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ 20 منٹ 25 منٹ کے بعد کھول رہے ہیں. یہ ہے افطاری میں دیر کر رہے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے. اور افطاری میں جلدی کیا کریں، وہی مطلب ہے جو میں نے بتایا ہے. ٹائم ہو جائے 1-2 منٹ احتیاط کر لیں اور جتنے جلد ہو سکے افطاری کر لیں. ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے، گاؤں کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر جو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہیں بہت اچھی بات ہے، جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، ٹائم ہونے کے بعد بھی اذان دینے میں 10-10 منٹ 20-20 منٹ دیر کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں. اب لوگوں کو کون سمجھائے، کون بتائے افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ٹائم سے ہے؟ کون بتائے گا ان کو؟ لیکن اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اذان سے افطاری کر رہے ہیں، تو پھر اذان تم صحیح وقت میں دے دیا کرو. جیسے ہی ٹائم ہو جائے 1-2 منٹ احتیاط کے طور پہ رکھو اور اذان دے دو، دیر مت کرو. یہ ہے اصل بات. تو میں نے افطاری کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ضرور اطلاع کریں، کمنٹس وغیرہ میں بتائیں، اور اگر نہیں سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.